Salam uşaqlar, axşamınız xeyir. Necəsiz? Well. Yayın səs falan yoxlayaq. Test 1-1, 2-2, səsimiz gəlirmi? Hə, Allah, gəlir. Allah. Deməli, uşaqlar, bugün 63-cü gündür. Yayınımızdan davam edirik. Bugünkü yayın dünənki intervyu hazırlığının bir növ nəticəsi kimi bir şeydir. Update. Nə baş verdi, necə oldu? Səsi falan düzəldim. O sıra davam edək. Əla. Yep. Görüm səslənsə bir dəyişiklik oldu mu? Olmadı kimi görünür. Yox. Əsas işləyir. Səsimiz gəlir. Deməli, uşaqlar, bugün yayını bir balaca gec açdım. İntervyudan sonra gəldim, bir balaca kiçik işləm vardı, onları tamamladım. İntervyu yaxşı keçdi, maraqlı idi. Yəni, çoxlu suallara cavab verdim falan. Düzdür, bir balaca başlarda stresli hiss elədim, amma yaxşı, yəni, suallara cavab verdikcə adam daha yaxşı hiss edir. Demək olar, hamısı hazırlaşdığım suallar idi. Nədən hazırlaşmışdımsa, elə onlardan suallar verdilər. Yəni, gözlədiyim kimi oldu. Yaxşı ki də elə həmin mövzuları oxumuşam. Bilmədiyim suallar oldu, onları da qeyd elədim ki, baxacam. Doğrusu, bəzi sualları bilmədiyim üçün çox pis hiss elədim. Amma yox, indi baxacağıq onlara. Gəlin, elə davam edək. Deməli, sualların hamısını bura qeyd eləmişəm. Nələri bilmədim və nələrə indi baxmaq istəyirəm. Ən çox transactional, deməli, annotation haqqında verilən suala pis oldum. Onu bildim, transactional necə işləyir falan filan. Amma arxadakı o pattern nədir, bu işi nə eləyir, təmin eləyir, onu bilmədim və ona pis oldum. Başqa, deməli, input, output, exception atdıqda nə baş verəcək, transactional necə işləyəcək, bu sual var idi, ona cavab verə bilmədim. AOP var idi, AOP-dən soruşdular, daha doğrusu transactional arxasında AOP dayanır. Ya da məsələ başa düşdüm, neysə, amma elə idi deyəsən. Buna baxacam. Əslində, burada bildiyim bir dənə sual var, prosto maraqlı idi, ona görə baxmaq istəyirəm. Concurrent hashmap necə işləyir, onu bilmədim. Hashmap necə işləyir, bilirəm. Concurrent də nədir, onu da bilirəm. Sadəcə o arxa planda necə işləyir, onu izah edə bilmədim. Circuit breaker, bunu qeyd etmişdim, baxmadım. Amma baxmadığım üçün cavab verə bilmədim. Amma mikroservislə filan əlaqəli digər bütün suallara cavab verdim. Başqa bir-iki dənə sonlarda maraqlı suallar var. Bir də Docker, deployment, container, image nədir? Bunu bilmədim.
Çox pis. Heyf ki, onları bilmədim. Əslən, mən Docker istifadə eləmişəm, application-da qaldırmışam. Sadəcə olaraq belə sual kimi veriləndə teorik Docker konteyner nədir, image nədir, cavab verə bilmədim. İndi gəlin də transactional-la gedək. Okay. Transactional-la davam edək. Yəni, demək olar, inansız, çox təəccübləndim ən çox nəyə. Burada Java versionları dedim ki, Java versionlara baxmalıyam. Bundan əvvəlki bir intervyuda məndən soruşmuşlar. Və e-maillə gəldilər, Java versionla bağlı sual verdilər və baxdığım üçün çox xoşbəxt idim. Sonra interfeyslərə xüsusilə diqqət yetirmişdim. Hər dəfə yadımdan çıxır interfeysdəki metodlar hissəsi. Onda elə dünən baxmışdım. Sual kimi burada soruşdular core hissəsində. Hansı şirkət idi? Golden Pay idi. Demək olar elə baxdığım suallar idi. Belə. Sonra nə baş verdi? İndi transactionlara baxacaqdıq biz. Transactionala yaxşı cavab verə bilmədim. Ona görə indi boşluq nədir? Onu dolduraq. Okay. Hardadır bu? Hara qeyd eləmişəm. Allah Allah. Neyse, buradan search edək. How does transactional works? Belə yaxşı görürsün. Deməli, mən izah elədim. Normal transaction necə işləyir? Bir dənə deməli. Sorry. Deməli, bir dənə transaction başladır. Commit olduqda, successful olduqda commit edir ya da rollback edir. Sadəcə olaraq sorry, bağışlayın. Dedim ki, deməli, ya successful olur, axırda commit edir, ya da ki, rollback edir. Sadəcə olaraq problem odur ki, bu rollback prosesi necə baş verir, onu bilmədim. Arxada AOP, Aspect Oriented Programming desən, nəsə, onu istifadə edir bu prosesin baş verməsi üçün. Sadəcə indi gəlin görək necə baş verir. Bu AOP orada nə iş görür, ona baxaq. Diptini götürdük. How transactional works in background. How does rollback process happening? Which pattern the use? What is the role of AOP here and AOP here? Explain deeply. Deeply necə yazılır? Deeply. With detailed. Detailed, deeply. İzah eləsin, görək necə baş verir. Okay, sonra görək burada nə yazmışıq. Runtime exception baş verəndə demək gerçək. Bir də bir dənə sual ki, input, output exception baş verdikdə bu transactional rollback işləyəcək, yoxsa yox idi. Mən də çaşdım, qaldım. Əvvəlcə dedim, yox, işləməyəcək. Gərək database exception baş versin. Sonra dedim ki,
rollback proses baş verəcək. Çünki istənilən exception baş verib. Neyse, belə tərəddüddə qaldım. İndi bir dənə ona da baxaq. Amma məncə rollback işləməlidir. Çünki yoxlamışdım, exception atırdı və geri çəkildi. Nice, you were. Okay. What really happens when you use transactional? At startup, Spring creates a proxy around your bin. You write transactional, create order. Spring does, bir de soruşlar niye transactional'ı? Why should I use transactional on method level, not class level? Bunu da baxaq. Spring does give other bin a direct instance of order service. Instead, it creates doesn't give other bin a distinct direct instance of order service. Instead, it create a proxy object if you use an interface JDK dynamic proxy. If not, subclass proxy. So other bins hold the reference to proxy, not the real order service. Client order service proxy, real order service instance. The proxy is where transactional is applied. When you call a method, you are calling proxy, not the real bin. You call order service create order. Your code proxy create order. Transaction interceptor invoke. Start participate in transaction. Real order service create order, commit or rollback. That transaction interceptor is Spring AOP advice. Transaction interceptor is Spring AOP advice. Transaction interceptor logic. Neyinir? Invoke eləyir. Deməli, invoke eləyir. Object return edir. Transaction attribute get transaction attribute metoddan götürür və transaction manager çağırır. Sonra da transaction statusunu götürür. Create or join transaction. Call real method. Commit. Return result. Eğer exception atsa rollback status. Transaction commit status. Check the exception not marked for rollback. Oyda. Okay. So deməli checked exception rollback üçün şey olmur. Checked exception yox. Checked exception yox. Əslində birinci düz demişəmmiş onda. Salamatlar. If checked exception happens in my method which is marked as transactional, does rollback gonna happen? Exception. Bu hissə çox qarışıq gəldi. Bu transactional necə işləyir? Deməli, transaction attribute metoddan transaction attribute götürür. Sonra transaction manager çağırır. Perform transaction manager, platform transaction manager. Oradan da gedir neynir? TM. Platform transaction manager'dən transaction'ı götürür. Transaction statusunu.
Daha sonra da metodu proceed edir, metodu çağırır, real metod işləyir. Real metod işləyəndən sonra əgər heç bir problem baş verməsə, bunun statusunu commit edir və return edir resultı. Əgər hər hansı bir throwable exception atsa, rollback olacaq. Əks halda da sonra da commit olacaq. Should rollback on exception. Bir də bir şey var. Canlının başlıqlarına qulaq asdım, intervyu yaxşı alınıb deyə anladım. Əslində yaxşı deməzdim. Düzü yaydakı intervyudan yaxşı idi. Amma düşünmürəm ki, onların elan paylaşdıqları level üçün yaxşı idi. Çünki onlar middle, hətta senior axtarırdılar 3 il təcrübə ilə. Çox bilmirəm, məncə həmin səviyyə üçün yaxşı deyil, amma mənim özüm üçün yaxşı idi. Yəni mən üçün maraqlı keçdi, öyrəndim bəzi şeylərdir. Burada da belə baş verir. Burada da deməli should rollback on exception. Bütün exceptionlarda rollback eləmir. Checked exceptionda rollback eləmir. Important point, it starts or join transaction before calling your method. Transactionu mənim metodumu çağırmamışdan əvvəl başladır və commit və ya rollback-ə də metod return eləyəndən sonra və ya throw eləyəndən sonra qərar verir. Rollback necə işləyir? Transaction is tied to current thread. Inside transactional method, the platform transaction manager, data source transaction manager, or GPA transaction manager binds DB resources to the current thread via transaction synchronization manager. Kubernetes'ten yox, soruşmadılar. Kubernetes'ten sual vermədilər. Ümid edirəm yaxşı olar. Deməli, that means connection from data source, Hibernate session, JPA entity manager are stored in thread local. Ayda thread localdan sual verdilər. Well, thread local. Vah. Any call to entity manager or JDBC template will reuse this same connection or session. Sonra nə deyir? Happy pass, no exception. Transaction manager scale connection set auto commit false for JDBC. Your method runs, modifies entities. Hibernate does dirty checking. On commit, Hibernate flush change to database. Connection commit is called. Resources are unbound from thread. Error pass, exception thrown, rollback. If your transaction method... Ayda bura çox qarışıq gəlir. Bunu sonra geri gələrik. Bu exceptionla bağlı isə baxaq. Deməli, class level versus method level transaction. In Spring, both are valid. Mən dedim sadəcə metod level istifadə olunur. Deməli, həm class, həm də metod level istifadə olunurmuş. Technically, transactional at class level default for all public method of the class. Transactional at method level specify config for that method. Ayda. DSA sualları ya kodlama oldu mu? Kodlama olmadı. Data strukturlardan suallar verdilər. Həşmə filan. Relist, linked list. Nə işə yarayır filan. Fail. Well.
Deməli, class level versus method level transaction. Deməli, ikisi də valid imiş. Mən bunu bilmirdim. Hər ikisi valid. Technically, deməli, transaction at class level default for public methods, all public methods of that class. Transaction at method level specify config for that class. Overrides class level if both used. So the question is not which works. Why prefer method level? Why method level is usually preferred? Different methods often need different transaction settings. Read only, propagation. Propagation da bilmədim bax. What is transaction propagation? Mən ümumiyyətlə ömrümdə birinci dəfə idi transaction propagation eşidirdim. Transaction propagation nədir? Transaction propagation, why do I need it, and when should I use it? Read only true, writes need read only false. Audit logging maybe request new. Bu nədir? Propagation'dır. If you slap transactional on the class, all methods get same config, not ideal. You see transactional boundaries clearly. Method level makes it obvious. This use case is transaction boundary. Good for debugging and reasoning. Deməli, method level istifadə etmək lazımdır. Class level, transaction və method level hər ikisi düzdür. If later you add non-transactional helper method, class level transaction will also cover it if it's public. With method level, you explicitly decide which one are transactional. A good practice in real projects, either class level with common default, method level overrides, or only method level on use case. Avoid mindless add transactional on all services at the class level. Check the exception like input output exception plus transactional rollback or not. This is very important. Well, we know default spring behavior. Nədir? By default, with transactional runtime exceptions and errors rollback. Check the exception like input output SQL exception plain exception no rollback. Deməli, by default transactionallar, runtime exceptionlar və errorlar rollback olur. Amma checked exception ise input output exception, SQL və plain exception no rollback. Example throws input output exception. Input output is a checked exception. By default, Spring does not trigger rollback for checked exception. Transaction interceptor sees a checked exception, thinks, okay, not marked for rollback. It will commit the transaction unless you configure otherwise. So by default, input output exception will not roll back the transaction. How to make checked exception rollback? You have three main options. Option 1, rollback in annotation. Transactional deməli rollback for in annotation.
Transactional rollback for exception qeyd edirik ki, hansı exception üçün. Or more generic rollback for belə exception.class. Now Spring will roll back when the checked exceptions are thrown. Well, option 2, wrap checked exception in runtime exception. Throw exception, ona görə öz exceptionlarımızı yaratmalıyıq. Onlar runtime exceptiondan deməli extend elədiyi üçün həmin exceptionları atanda da nə olur? Transactional rollback edir. Thrown exception type is now runtime exception, rollback happens. Deməli, runtime exception, errorlar, rollback baş verir. Checked exceptionlar da baş verir. Bunun üçün mən rollback for transactional notasiyasına qeyd etməliyəm ki, hansı exceptionları bu rollback eləsin. Manually mark transactional as rollback only. Transaction as rollback only. Useful when you catch the exception, so it doesn't propagate, but still won't roll back. Transactional public void do work, risky operation, input-output exception, transaction aspect support, current transaction status, set rollback only. May lock, may be retro, or may be swallow. Now, even if you return normally, Spring will roll back at the end. Bunu niyə eləməliyəm ki? Bu çox məntiqsizdir. Əgər normal hər şey baş verirsə, niyə axırda rollback eləsin? Useful when you catch exception, so it doesn't propagate, but still won't roll back. Ben bunu başa düşmədim. If it's successful, why do I need to roll back at the end? Important subtlet. Catching exceptions. If you do transactional try catch log do not retro, no exception goes out of the method. From Spring perspective, everything is successful. Transaction will commit unless you explicitly mark it for rollback. Yəni input-output exception işləməyəcək, əgər sən təzədən runtime exception atmasan. Wrap eləmək lazımdır checked exception-ı. Amma eyni zamanda runtime-da atmaq lazımdır, yoxsa işləməyəcək. Ya da rollback for qeyd etməliyəm, ya da manually mark transaction as rollback only. Deməli, why use transactional on method level not class level? Bunun cavabını bilirik. Daha spesifik olması üçün default public bütün metodlar, default for all public methods are act as default for all public methods, which can be coarse-grained. In real application, different methods often need different transaction settings. Read-only, write, different propagation, no transaction for some methods. Method level transaction gives precise control over transaction boundaries and marks the code easier to reason about. You can still use class level as default, but critical business methods are usually annotated individually. No, if Spring rollbacks on runtime exception and error, but do not check the exception like the input output. If you want check the exception be triggered rollback, you must configure it explicitly using rollback for
input-output exception or wrap it in runtime exception, or manually set transactional as rollback only. Burada görək nə deyir. You handled exception inside the method, so caller thinks everything is fine. But the business operation must not be committed. This is the key. Let's go through real world use case. Məsələn, sadəcə log eləyirəm, heç nə eləmirəm, bu fail olmalı, amma fail olmur. From the caller side, no exception thrown, caller thinks success, transaction commit, user saved. But sending mail is part of the required business process. If mail sending fails, user registration should also fail. But you can code the exception, no automatic rollback. So Spring commit transaction unless you mark it rollback only. Yəni biz bunu rollback eləməsək, Spring davam edəcək. Okay, başa düşdüm. Example is check the exception. Default Spring rules check the exception do not trigger rollback. So even though an exception is thrown, transaction commits. Onda gəl soraq. What if this exception extends runtime exception class? Does transaction gonna do rollback? Let's see. Solve it. Caller receive custom exception, transaction, rollbacks. You won't return success response but rollback DB change, rare but real example. Deməli belə bir şey. We want to return okay, but temporarily data must be rolled back. Böyle bir şey olabilir. You code exception to log or transform it, but wanna roll back. Yani ümumiyyətlə transaction aspect support current transaction status set rollback only. Manual olaraq set edirsən ki rollback eləsin. Isolation levels in transaction nədir? Məsələn, Anderson'da soruşulan suallardandır. Isolation levels in transaction. Okay. Isolation level on transaction. Okay. Bunu da qeyd edirəm. İndi buna da baxaq. İndi verdiyim sualları bir dənə baxım. If you just, it's just an example of custom exception you create yourself. Like if you define it like this, will Spring transaction rollback for runtime exception? Yes. Error? Yes. Check the exception? No. So order exception will trigger rollback automatically. Why? Because it extends runtime exception. Spring transactional has this default behavior. Rollback on okay. Okay, bir dənə bunu qeyd edək özümüz üçün. Check the exception. So custom exception like
Oy. Tamam. Aha. Bunu da qeyd elədik. Bu sualımızı soruşduq. İndi gəlirik propagationlara. Propagation nədir? Propagationdan sonra da isolation level'a gəlirik. Propagation qalsın burada. Aha. Okay, bunu bildik. Causal summary. Salam, axşamınız xeyir. Yox, adınızı tələbəsi idim. Adınızı bitirdim. 2024'də. Transaction propagation is how string decide what to do with an existing transaction when one transactional method calls another transactional method. Well, demək belə bir şeymiş. This is one of the most important spring topics, very commonly. This is one of the most important spring topics, very commonly asked in interview, but because it affects consistency, rollback behavior, nested method calls, calling audit login method, calling helper method, API, safety, external API call safety. Transaction propagation define what should happen when transaction method is called from another transactional method. Belə bir metodumuz var və digər bir metod çağırır. If B method is also transactional, Spring need to decide should B join method A as transaction, or should it start a new independent transaction, or should it run without any transaction, or should it throw an error if no transaction exists. Okay, başa düşdüm. 2 dənə transactional var. O biri tamam fərqli ayrım işləməlidir, yoxsa bundan bir yerdə mi? Sər onu müəyyən edir. Why do we need propagation? Why do we need propagation? Because business workflows are complex. Example, audit logs must always save even if order fails. Log məsələn həmişə save olmalıdır, əgər order failed olsa. Belə olan halda bu ondan ayrıca run olmalıdır bu transaction. You need two independent transaction. Example 2, helper method should never create new transaction. Helper method. Mən bundan əvvəl necə işləmişəm? Well, you should join existing transaction. Diğeri example, you want a method to run without transaction. Calling external system, SMS, email, external API should not participate in DB transactions. Okay, propagation models with examples. Let's see. Spring defines 7 propagation type, but you only need 3 frequently. 3 dənəsi deməli tez istifadə olunur. Springdə 7 dənəsi var. Deməli, propagation required. Default, meaning if transaction exists, join it. If not, create new one.
99 of Spring apps rely on this default. Example, A begins transaction, A calls B, B joins A's transaction, same transaction. Bir dəqiqə. If transaction exists, join it. If not, create new one. Başa düşmədim. Yəni məsələn A'da transactional var, B'də transactional var. A transaction başlatdı, B'ni çağırdı. B'də transaction varsa join olacaq, B'də transactional yoxdursa B üçün təzə bir transaction yaradacaq. Most business methods standard CRUD operation. You want simple transactional flow. Propagation modes. Deməli, transaction Spring required propagation required transaction color transaction method 1, transaction method 2. Transaction created, committed or rollbacked as needed. Method 2 executes in existing transaction. Propagation required enforce a physical transaction either locally or for the current scope. If no transaction exists yet, propagation required enforce a physical transaction either locally for current scope if no transaction exists yet, or participating in a new existing outer transaction defined for larger scope. This is a fine default in common call stack arrangement with the same thread. For example, a service facade that delegates to several repository methods where all underlying resources have to participate in the service level transaction. By default, participating transaction joins the characteristics of outer scope, silently ignoring the local isolation level. Timeout value or read-only flag, if any. Consider switching the validate existing transaction flag to true on your... Ayda bu nədir? Görə advanced topicdə yoxsa yox. Intermediate to advanced topic. Considered advanced. Why they are considered advanced but not too advanced? Okay. Gideyim. When propagation setting is propagation required, transaction created. When propagation setting is propagation required, a logical transaction scope is created for each method. Upon which setting is applied. For each logical transaction scope can determine rollback only status individually, with an outer transaction scope being logically independent from the inner transaction scope. In the case of standard, all the scope are mapped to... Bir
Same physical transaction. So rollback all the markers set in the inner transaction scope. Well, I don't know to understand it. Neyse, bir dənə balaca bir dənə fasilə verəcəm. Təzədən geri gələcəm.
Hə, uşaqlar gəldik geri. Gəldik geri, qaldığımız yerdən davam edirik indi. Okay. Transaction propagation'larda qaldıq. Sadəcə olaraq gördüm bu Spring'in öz dokumentasiyasına oxuyanda başa düşmürəm. Öncə bir dənə GPT sadə izah eləsin. Sonra təzədən bu dokumentasiyadan oxuyaq bəlkə. Anladım. Mən nəyi soruşacaqdım? Soruşurdum ki, what is that means? Can you visualize this? Ya bu tam olarak ne demeydim? Ne diyor? Diyor ki eğer A B'ni çağırır ve A has transaction, B use same transaction. If A calls B and A does not have transaction, B start new one. This create new single transaction shared across nested calls. Case 1, no transaction, has no transaction, has required start transaction 1. Daha sonra visualization böyle bir şey. Case 2, A is transactional and calls B, also required. Burada da join transaction 1, commit transaction 1, and A share same transaction. If B throws runtime exception, entire T1 rolls back. Both A and B change roll back. Okay, aslında çok önemli bir mövzudur. Real life example da burada gösterir. Transactional, deməli create order, send email to user. Inside T1, using same T1 visualization. Okay, böyle bir şey. Bu ikinci A transactional start T1, transaction required join T1. Okay, entire use edir bunu. Bunu başa düşdüm. İkincini niyə izah eləmirsən? Give code example for this as well. Visualization onda neydi? Gel bura join edir. Boş. Her ikisi aynı transaction istifade edir. Also including the order. Well, ikinciye göre visuallaştırdım. No transactional here, transaction required.
və do work, commit transaction 1. Belə bir vizual var əlimizdə. Oy. Bunun nəsə dursun da. Burada da code example göstərib. A has no transactional. B'ni çağırır. Required transaction. No transaction. Still no transaction after B. Bu çox dəxilsizdir axı. Bu çox mənasızdır. Bəs onda mən transactional olmayan metoddan çağıranda bu transactional işləmir deyirdi axı. Bu qaydaya nə oldu? Bunu mən bildiyim səhv imiş. Məsələn, ən sadə. Runtime'da nə baş verir? Client A metodunu çağırır. A metodu transactional deyil. A metodu B metodunu çağırır. B metodu transactionaldır. Heç bir deməli transactional yoxdur. Spring create new transaction. Transaction içərisində run olur. Transaction commit edir və normal şəkildə run olmağa başlayır. İndi gəlin soruşaq. Non-transactional method calling transactional method spring. Transactional transaction. Some logic here. Method 1. This does not work since this is a self call. Bu repository'de. You should use self-injection to call transactional method from a transactional one. As in Spring neçənci ildir? 10 il əvvəl. Mən bunu haradasa kimsə mənə demişdi ki, bu işləmir. Yoxsa haradasa oxumuşdum mu? One biggest surprise is when you call transactional method from another method in the same class. For example, transactional method, bu da this call won't start transaction. Bəs bu deyir ki, transaction başlatmayacaq. Bəs bu propagation level nədir? Bu səhvdir onda. Bəs dokumentasiya nə deyir? Okay, gəl onda bunu başa düşək. Enforce a physical transaction either locally or current scope if no transaction exists yet or participating in an existing outer transaction defined for a larger scope. This is fine. Default in common call stack arrangement within the same thread. Service facade that delegates to several repository methods where all underlying resources have to participate in a service level transaction. By default, participating transaction joins the characteristics of the outer scope, silently ignoring the local isolation level, timeout value, read-only flag. Consider switching the validate existing transaction flag to true
on your transaction manager. If you want isolation level declaration to be rejected when participating in an existing transaction with a different isolation. Bu çox çətin cümlələrdir. This non-lenient mode also reject read-only mismatch. When the propagation setting is propagation required, a logical transaction scope is created for each method upon which setting is applied. Each such logic transaction scope can determine rollback only status individually. Each such logical transaction scope can determine rollback only status individually, with an outer transaction scope being logically independent from their inner transaction scope. In that case, propagation required behavior, all these scopes are mapped to same physical transaction, so a rollback only marker set in the inner transaction scope does affect the other outer transaction's chance to actually commit. Transaction boundaries around method or class. It ensures that operations within the annotated scope are executed as a single unit of work when method annotated with transaction is invoked. Spring transaction management create a transaction, handle commit or rollback, manage resource like database connection. Example service method. Let's look at a code example where we apply annotation on service method. When we apply transactional to the create order method, it doesn't execute any logic itself. Instead, it serves as a marker. Aspect-oriented programming framework proceed this marker using proxy to interceptor method calls and waves in transactional behavior. Let's dive into what does proxies are and how they tie into transactional. Proxies act as intermediate object that wraps a target object to intercept and control access to its methods. It can enable additional behavior like transaction management. To illustrate custom transactional aspect, let's consider simple example. Around transactional, start transaction, proceed, commit transaction result, rollback transaction throw. This code example illustrates an interception function manage transaction that mimics transactional behavior.
Using the around advice, it intercept method annotated with transaction annotation, indicating a transaction before execution, committing it upon success, or rolling it back on failure. Method visibility, public, protected, package, private, or private plays a significant role detecting the method to be intercepted. With this foundation, let's tackle core question: does transactional work on private method? No, not by default. To understand why, let's examine OP proxy work. The proxy wrap target object to intercept, call, and add transactional logic around method. However, proxies can only intercept method they can access, which traditionally means public methods. As of Spring 6.0, transaction also support protected and package visible methods in classable proxies, but not for interface-based proxies. Methods just still be public and defined in the interface. Why do these limitations exist? Okay. Harda oxudum mən bu why do these limitations exist? Role of method visibility. Spring used two main proxy types for transactional JDK dynamic proxies, interface-based, required an interface implementation, and SGLIB proxies, class-based via subclassing. Neither can intercept private methods or effectively private ones like final or static methods. To determine which proxy mode an application use, note the Spring default to JDK dynamic proxies in the bin. Implement an interface, otherwise it use heç nə anlamıram hazırda. Çox çətin mövzudur. Mən bunu necə başa düşüm? Və sualıma necə cavab tapım? Bu işləməməlidir. Amma deyir ki, işləyir. Transaction başladır. Necə başladır? Spring Bean and the transactional behavior of called method might not be applied as expected. This is due to Spring proxy-based transaction management. Spring use AOP aspect-oriented proxies to implement transactional behavior. When bean is created and marked with transactional, Spring generates a proxy object that wraps the actual bean. And this proxy intercept method calls and applies transactional logic. Okay. Self-invocation problem. When a method within same bean calls another method within the same bean, even if that called method is transactional, the call does not go through the Spring generated proxy. Instead, it's a direct method call in this reference of the actual bean. Because the proxy is bypassed, Spring cannot intercept the call and apply transactional advice. If no transactional method call transactional method and no transactional is already active, the transaction will not be initiated by Spring. Changes made within transactional method in this scenario might not be committed or rolled back as a part of transaction potential, leading to data inconsistency.
Solution inject bin into itself. Okay, gel onda bir tane GPT'den soruşaq bunu. Okay, göre bununla if this is true, how does works? When does it start new transaction for cold method and when bypass? Deməli nə deyir? Deyir ki, to understand spring truly behave, we need to clarify. Propagation works only when call goes through spring proxy. Self-invocation bypass the proxy. Transactional annotation is ignored. When does Spring apply transactional rules? Client, proxy, your bean method. If the call goes your bean method, this method B, then no proxy is involved. So no transaction code, no propagation logic, no rollback rules. Annotation on method B is ignored. This is self-invocation problem. How does propagation require works? Propagation required rules. If a transaction exists, join it. If no transaction exists, create new one. But this only works if method call is intercepted by the proxy. So the real truth is Spring will create new transaction when the method is called through the proxy and no transaction exists. And method is annotated transactional required. So real answer, when does Spring create new transaction for called method? Case 1, external call through proxy. Controller order service method B. Method B is transactional, proxy intercepted, no existing transaction, required start new transaction T1. Okay, good. Case 2, the bin A calls bin B. If payment service is separate Spring bin, method B is called through payment service proxy, required logic runs, new transaction T1 create if no exists. Okay, good. Self-invocation inside same bin. Even if method B is annotated with deməli əsas qayda nədir? Transaction. Neyse bunu oxuyaq çataq. Direct call inside same class, bypass proxy, required logic is not applied, no new transaction created. Method B runs without transaction. Bad. This is why Spring warned about self-invocation. This is crucial part. Your confusion comes from this. You saw propagation requires start a new transaction if not exist, but also say self-invocation bypass proxy and no transaction is started. Both statements are true. Why? Because propagation rules are applied after proxy intercept the call. If there is no interception, Spring cannot apply required. Visual explanation. Case 1, true proxy works. Client, service proxy, AOP intercept, real service bin, required logic work. Transaction created. Self-invocation fail. Real service bin, method, no proxy, no AOP, direct call. Client, service proxy. Example code demonstrating both. Self-invocation, no proxy. Fix using proxy call. Order service proxy'ni hardan gətirirəm?
Order service proxy auto wires like order service proxy. Inject edib elə çağırıram. Final summary, when does propagation require to start new transaction? Only when transactional methods invoke through Spring proxy. When does it not start transaction? When it calls self-invocation, private method, final method, internal helper method, not going through proxy, non-public method, calls from constructor. Okay. Əla. Çətin idi. Başa düşdük. Əla. Başa düşdük. Başa düşdük dostlar. Aha. Okay. Okay. Bu səhvdir, bu işləməyəcək. Okay. Gəl indi bura. Növbəti hissədən davam edib bunu götürək. Aparaq qoyaq. Okay. Nə vaxt transaction apply edir? Əgər proxy üzərindən çağırarsa, proxy nədir? Self-invocation yoxdur. This nöqtə metod çağırmırıq. Ya dependency inject edib belə çağırırıq, ya da heç nə, dependency inject edib belə çağırırıq. Getdik indi baxaq. If call goes, belə bir şey, no proxy involved. This is self-invocation. How does propagation required works? Propagation required rules. If transaction exists, join it. If no transaction, create new one. Yəni bu yuxarıdakini okay, burada davam edək. But this only works if method is call is intercepted by the proxy. So real truth is, bunu başa düşürük. Okay. Növbəti nə deyir? Deyir ki, call through proxy and no transaction exists and no method is annotated with transactional required. Nümunəyə baxırıq. When does Spring start new transaction for called method? Birinci case, externally call through nə? Proxy, controller order service method. If B is transactional, yaradır. Calls bin A calls bin B. İki fərqli bin olduğu halda inject edib çağırır. Order service payment service'in transactional metodunu çağırır. Method B is called through payment service proxy. Required logic runs. Same invocation bu halda işləmir. Spring invocation bypass proxy, no transaction started. Why? After both statement why? Because propagation rule applied after proxy intercept the call. There is no interception, Spring cannot apply required.
Service proxy, real service being client, require logic works. Self invocation'da fail olur dedik. Code demonstration, qoy bunu deyək ki, hər ikisi üçün kodu demonstrate edək. Demonstrate code for each case and self-invocation. Bunu eləyib baxırıq. Self-invocation through proxy. Niye bu kadar kod nümunəsi verdi? Sadece order service repository çağırır, transactional eləyir, create order with transaction, save, fail hardan gəlir? Default propagation required. Burada order service çağırır. Niye bu kadar kod verdi bu? Order service'in transactional metodu var. Burada da bir tane komponent var. Komponentin içerisinde de gel order service'in create order'ını çağırır. Success case should commit. You will see row in DB. Failure case rollback. Create order with transaction. Fail order. Bu kadar büyük bir kod vermesen olardı ama. Buradan inip order service metod A. Bu nədir bəs? Self invocation service'dən gəlir outer method. Call outer method which calls inner method directly. Inner method will throw exception. You will likely see one row in DB. No rollback because transaction on inner method was never applied. Well, okay, bunu bildik. Like more simple examples like class A, class B. Aslında bu çox yaxşı nümunədir. Gəlir proxy
transaction başladır. İçəridəki də onu davam edir. Mövcud olan transaction istifadə edir. Burada çöldəki metod üçün proxy but outer method is not transactional. Ona görə self invocation çağırır. Onun içərisində transactional işləmir. Çünki self invocation edir. Davam edir. Required by default injected here transactional will work. Burada ne baş verir? Non-transactional, transactional çağırır. Okay. Diğer nümunə isə budur. Self invocation idi. Main or controller test run all service. Transaction starts because all service calls work. All service calls best service work B. Best service is Spring proxy. Proxy is transactional. The below required no existing transaction start new one. Self-invocation fail. Main A proxy, B proxy. Self-invocation failed. Niye? This inner method transactional. Does not start because of transactional inner method code does not go through proxy. Deməli, through proxy works. This is crucial part. Self-invocation. Bin A calls bin B. Bunu bildik. If transaction exists, join it. If no, create. Burada da gəlir transactional join inir. Yoxsa yenisini yaradır. Transactional exist join budur, hansı ki belə bir şey. Well, bu propagation ve well olduqca çətin idi. Using proxy call not transactional transactional works.
order service proxy is outward like proxy. This time required create transaction. Burada da özün proxy'sini yaratıp çağırdığı şey istəyir. When does propagation required start new transaction? Only when transactional method is invoked through Spring Proxy. When does it not start new transaction? When the call is self-invocation, this method, private method, final method, internal helper method, not going through proxy, non-public methods, calls from constructor. Well, propagation required starts a new transaction only when calls go through Spring Proxy. If the call is self-invocation, proxy is bypassed, so Spring cannot apply transactional logic. Therefore, required works only for external method calls and bin-to-bin calls, not internal method calls. If you want, bunu istəmirik. Self-invocation using lazy self-proxy. Well, requires new required with AC. Ay Allah, çok şey var. How to fix self-invocation using lazy proxy. Bunu koy göstersin. Getting crazy. Example'larımız var. Well, required new'ya baxacağıq hələ ki. Amma digərlərini saxlayaq. Yoxsa onu da mı saxlayaq? Və burada qaldı bizdə propagation never, propagation nested. What's this? Transactional required bildik və cavab verdik. Bizdə bir dənə qalıb bu self-invocation, lazy self-proxy. Görək bu nədir? Inner method çağıranda bypass proxy transactional ignored. We want outer go through Spring Proxy inner.
So the transactional or any AOP is applied. Injection the proxy of the same bean using lazy. Necə olur? My service, this is not raw instance. Spring inject the proxy here. Private final my service self. My service bunun lazy ilə. Niyə lazy? Lazy avoid circular dependency problems. Və gəlir artıq özünün neynir? Instance'ını çağırır. For transactional entry point, the outer method, self inner method, important call through proxy, not this inner method. Goes through proxy transactional works. Baxıram indi burada bizdə nə var? Fix proxy calls. Auto var deyə baxı bu şəkildə. Burada da deyir ki, lazy istifadə elə ki, circular dependency'nin qarşısını alasan. Fix using proxy call. Self is injected by Spring and is actual proxy of my service. Lazy is needed so Spring can create the bean and inject the proxy later. Otherwise, you will get circular dependency error. Okay, lazy'nin niyə lazım olduğunu bildik. Lazy ilə məsələn nə baş verəcək? Circular dependency error alacağım. Why this works? Some color my service raw instance outer method self inner method. This is proxy. Hansı ki bu self nöqtə inner method çağırır, o olur proxy. So belə bir şey. Proxy-ni çağırdığı üçün işləyir. Proxy də transaction'ın işləməsinə səbəb olur. Is called on real bean instead of this inner we call self inner. Self point to the Spring proxy, not this. Proxy intercept the call, sees transactional of inner. Propagation required kicks in, starts or joins transaction. Inner method execute with transaction active. Okay. Mistake 1, forgetting lazy. This causes circular dependency. To create my service, Spring needs my service proxy. To create proxy, Spring needs beans. Infinite loop error. Bu mistake ilə nəzərə alaq. İkinci problem də nədir? This inner method çağırmaqdır. Mistake 2, still calling this start. Bunu bildik bypass edir. Heç. Belə. Onu yazmağa ehtiyac yoxdur. Mən bu boyda vaxt propagation required sadəcə başa düşməyə xərclədik. When this pattern is useful, you really want to keep your logic same class but need transaction only. Okay, neysə. Bir dənə propagation required bizim bu qədər vaxtımızı aldı. İndi qaldı propagation requires a new.
Bunlar daha sadədir. Bu default olduğu üçün başa düşmək daha çətin oldu. Propagation requires new'dan gəlin davam edək. Saat görüm, bir dənə saat neçədir? 41. Okey. Okey, baxaq. In contrast to deməli, propagation required, always use an independent physical transaction for each affected transaction scope. Never participate in an existing transaction for an outer scope in such an arrangement. Underlying resource transactions are different and hence can commit or roll back independently, with an outer transaction not affected by an inner transaction's rollback status. And with an inner transaction block, in such an arrangement, underlying resource transactions are different and hence can commit or roll back independently. With an outer transaction not affected by an inner transaction's rollback status, and with an inner transaction lock released immediately after its completion. Such an independent inner transaction can also declare its own isolation level, timeout, and read-only settings, and not inherit an outer transaction characteristics. Çox çətin, yəni niyə bu qədər çətin olmalıdır bu dokumentasiya? Bunu daha sadə yazmaq ola bilərdi məncə. Burada nə yazmışam? Always start new transaction, suspend an existing transaction, begin transaction, a calls be required new transaction suspended, the transaction key commit rollback independently, transaction 1 resumes. When to use audit, logging, notification, saving history, logs, anything that must be saved even if main transaction fails. Retry loop saga step that must be isolated. Most important use case, audit logs, transactional place order, repository audit server log requires new rows, belə bir şey. Başa düşdük. Bu daha sadə idi. Bu more simple. Prosto bunlar yazı kimi orada qaldı. Mənim ürəyim sıxıldı. Şəkil kimi olacaq. Düz fayl daha ağ olur, amma what can I do? Bir çox çirkin görünür. And this one. Gəldik növbəti nədir? Bunu bilib, propagation requires new. Evet, bu getdi. Qaldı nə? Propagation mandatory. Must run inside an existing transaction. If none exists, throw exception. When to use, you have method that must only be called inside transaction. Salam. Belə bir nümunə göstərib. Sadəcə bu audit log üçün anı.
Model log üçün göstərməyib. İşte existing transaction ya da error. Propagation supports. If transaction exists, join it. If not, run without transaction. Deməli, baxırıq. Required da nədir? Default-da nə edir? Əgər transaksiya mövcudsa join edir. Əgər mövcud deyilsə təzə transaksiyaya başladır. İki dənə transactional metod var. Biri digərini çağırır. Əgər görür ki, transactional var, davam edir. Yoxdur, təzəsini yaradır. Burada amma supportda transaction varsa transactionla davam edir. Transaction yoxdursa transactionsız run olur. Rare but used in red scenarios. Propagation not supported. Run without transaction. If transaction exists, suspend it. Well. Bu da yəqin ki, əgər transaksiya varsa, onu dayandırır, özü transaksiyasız run olur, sonra təzədən transaksiyanı davam edir, ya da transaksiyasız run olur. External API calls, email, SMS, payment gateway, running long-running task that should not be part of DB transaction cache operation. Propagation never must not run inside transaction. Throw exception if one exists. Propagation nested create save point inside existing transaction. If nested transaction fail, roll back only to save point. Outer transaction can still commit. Important works only with JDBC data store transaction management, not JPA by default. Use case partial rollback inside larger transaction. Okay. İndi gəlin baxaq görək hansı transaksiya propagationlar var deməli. Propagation required default. Əgər transaksiya varsa, proxy-nin transaksiyası varsa, onu istifadə edir. Yoxdursa təzəsini yaradır. Propagation required new yeni transaksiya başladır hər dəfə. Əgər mövcud transaksiyanı dayandırır, yeni transaksiya başladır. Sonra davam edir o. Propagation mandatory nə edir? Must run inside existing transaction. Əgər transaction mövcud deyilsə, exception atır. Support transactionsız run olur. Transaction varsa exception atır. Yox, o not supported idi. Supportda transaction mövcudsa join edir, yoxdursa transactionsız run olur. Ay, çox qarışıqdır. Çoxdur. Not supporteddə də transactionsız run olur, varsa suspend edir. Join edir, yoxdursa transactionsız run olur. Transactionsız run olur, varsa exception atır. Nested save point var. Bizə əsas default lazımdır. Required necə işləyir, onu bilməliyik. Proxy nədir, onu bildik. Transaction nested, daha doğrusu self-invocation halında nə baş verir, onu bildik. İki transactional bir-birini self-invocation'da çağırsa nə olur, proxy-də çağırsa nə baş verir, bunu bildik. Və
propagation required new bildik ki, hər dəfə yeni yaradır və mövcud olan suspend olur. Bir dənə bunu bir dənə dedik əslində lazım olan hissələri. Okay, well. Deməli, əgər nəysə, əgər yoxdur. Bunlar hamısını zaten əzbər bilmək məcburiyyətində deyiləm məncə. Bilsəm daha yaxşı. Plus bunların hamısını birdən bir əzbərləmək olmaz axı. Required bildik. Required new bildik. Mandatory. Must run inside existing. Non-throw exception. Well, anyway. You want order creation to roll back, but audit must be saved even if order fails. Required new. Without propagation will roll back if order fails. With required news, transaction requires new. Audit saved independently, order rolled back. Exact behavior you want. This is very popular interview question. Well, indi bildik. Perfect interview explanation. Transactional propagation controls what happens when transactional method calls another transactional method. It defines whether new methods should join existing transaction, create a new one, suspend the current one, or run without a transaction. It needs because real business flow often require isolation. For example, audit logging must succeed even if the main transaction fails. While validation must run inside same transaction. The most common modes are required, default, requires new for independent transactions, and mandatory for enforcing transaction boundaries. Mandatory for enforcing transaction boundaries. Classical transactions. Ay, bunu gərək yuxarı atardım. Bildiğin nədir? Transactional getdi. Propagation getdi. O nə qəşəng göstərdi. Bax belə example'lar.
həmişə yeni transaksiya var. Burada da required new denir, gəlir. Suspend edir və davam edir. Çünki default required new required mandatory supportda da əgər transaksiya yoxdursa nə edir? Transaksiya yoxdursa do work non-transactionally. Transaction support no transaction, do work no transactional supportda. Oy getdi. Amma yox, transactional varsa supportda da transactional exists if no run without transaction. Belə bir şey əgər mövcuddursa da required transaction support join niyə join dedim? Join. Yeah. Not supported'də də yoxdursa davam edə, varsa exception add. If transaction exists, run without transaction. Əgər yoxdursa, if transaction exists isə belə olan halda da suspend edə. Suspend transaction. Do work without transaction. Suspend the transaction. Daha doğrusu not supported the transactionsız run olur. Varsa suspend transactionsız, supportda join edir. Varsa yoxsa transactionsız run olur. Never'da heç nə exception atır. Mandatory'də varsa join edir, yoxsa exception atır. No existing transaction found exception. I haven't seen this one. Bu mövzu maraqlı imiş. Never'da da heç nə transaksiya yoxsa do work non-transactionally, varsa da exception at. Nested daha qarışıqdır. Nesteddə heç nə, bir dənə də orada save point qeyd edir. Ora qayıdır rollback eləyəndə də. Well, baxırıq. If has no transaction, transactional nested, create transaction one, do work in transaction commit. A is transactional, required, start, nested, create save point, do work, on failure, roll back to save point or success save point.
Bu da maraqlı. Works only with JDBC. Okay. Birbaşa default olaraq JPA ilə biz bunu eləyə bilmirik, implement eləyə bilmirik. Well, my phone is gonna die. Buna ne oldu bildik. Save point var. Save point'da bu şəkildə qeyd edirik. Okay, propagation'larda başa düşdük. Allah. Transaction'ı bildik, propagation'ı bildik, transactional pattern bildik. Aspect oriented programming'e əsasən. Input, output, exception, demək, checked exception'larda işləmir. Əgər biz özümüz onu handle eləməsək. Thread local qaldı, isolation level on transaction qaldı. Bunu da bildik, baxdıq. Okay. Bunlar qaldı. Bunlar qalanları saxlayım. Gələn dəfə bunlara baxarıq uşaqlar. Bunlar yaşıl. Let's color those. Bunlar necə rənkləyək? Rənkləmək olunur. Neyse ki bunları da italik eləyək. Yeah. Eləmək olur burada. Belə bir şey. Qaldı bunlar. Bunların üzərində işləyəcək. Belə uşaqlar, gəldiyiniz üçün təşəkkürlər. Maraqlı keçdi. Müsahibədə bilmədiyim suallara baxdım. Bundan sonraki yayında qalanlara baxacaq. Mən ümumiyyətlə propagation'ları bilmirdim. Onları öyrənmiş oldum və nələri səhv bilirdimsə onları da aydınlaşdırdım. Transactional annotasiyası haqqında xüsusən çox şey öyrəndim. Proxy nədir? Self-invocation nədir? Nə vaxt transactional metod digər transactional metodu çağıranda işləyəcək transactional, nə vaxt işləməyəcək, bunların hamısını baxdıq, öyrəndik. Gələn dəfə nələrə baxacağıq, onları gəlin üzərindən keçək. Gələn dəfə baxacağıq deməli. Isolation level on transaction, bunlara da baxalım mı? Let's see, gəlin buna da baxaq, sonra gedərik. Hara təsirik? Isolation level on transaction. Qoy bunu da izah edək. Ondan sonra keçərik gələn dəfədən concurrence hash map necə işləyir filan bunlara baxaq. Burada bilmədiyim şeylər var məncə. Ayda, yox buna baxmaq istəmirəm. Read uncommitted, read committed. Well, no. I can't take it. Propagation'dan sonra bunu götürə bilməyəcəm. No. Yes, burada dayandıraq. Qalanını da sonra eləyərik. Belə. Oldu uşaqlar, hələlik. Sağ olun. Özünüzə yaxşı baxın. Görüşənədək. Bye bye.